Everyone. Part 1 of our program for this afternoon is the ribbon cutting and blessing of TESDA Provincial Training Center Eastern Samar. So to grace our program for this afternoon, may we call Honorable Annalisa Gonzalez Kwan, Municipal Mayor, Gaywan Eastern Samar, Dr. Gamalil B. Vicente Jr., CISO 3, ASEAN Engineer, TESDA Regional Director, Region 8, Dr. Antonio C. Waniwan, Provincial Director, TESDA Eastern Samar Provincial Office, Mr. Israel A. Lu, Center Administrator, TESDA Provincial Training Center, Eastern Samar, Maria Ninalin D. Abanador, Vocational School Administrator 2, Balanghiga National Agricultural School, Balanghiga, Eastern Samar, Miss Gemma Taniñas, OIC Administrator, Samar National School of Arts and Trades, Staff, Eastern Samar, Mr. Renato Picania, Vocational School Administrator, Arteche National Agricultural School, Arteche Eastern Samar, Mr. Pedro Galacan, Administrator, Giwan Tech. For our industry partners, we have the Sequest Lodge and Resto, Miss Shirley Tan, degree in Sir Leslie Glenn A. Ogario. For our South Pacific Ocean View, we have Mr. Esteban I. Sabolao Jr. Guests, for our Kaunan ni Sangkay, Miss Jonalyn M. Marquez. Guests, trainees, faculty, and staff. So may we proceed to front of on our gate, no? Everybody for the ribbon cutting. So for the ribbon cutting, that is RD Gam and our mayor, Honorable Annalisa Gonzalez Kwan. 2, 3. Hey, hey. Saya't talino sa inang bayan, sa bagong test dalina pa'y maaasahan tayo. Hangaran ng Amay ug ng Anak ug ng Espiritu Santo, ang Ginoo madahayo. Iginpakita ni Kristo ang dako nga kadungganan himpag-alayon di dahil pagpakita niya nga pulong ang Amay nga nahimo nga tao diin naging tako siya pangaranan nga anak at karpentero nga nagalayon niya pinagihan iya kalugaringon nga mga kamot. Pinagi ni iya ginkuha ang sumpahan sala nga iya ginhimo ang buhat han tao mahimo nga patitikangan hinkahuraan. Kung nagaalayon kita, iginahalad naton sa Dios ang aton mga buhat nga nabubuliwan ang aton kalugaringon. Napapadayon naton ang pagkamagburugto nga magburuhat ang Dios dinhi kalibutan. Nabubuligan naton aton mga nagkikinahanglan nga nagigusa kita kan Kristo nga aton magtaraluwas pagtuman niya hinigugma nga katawhan sanglit. Pasalamat ang Dios nga pangaroon ta iya nga ibubuan niya bendisyon nga dahini nga buhatan base buhaton nira anira kahura kaburuton hapagtuman han igo matuyo kay nga ginhimo ini nga dapit. Pagbasa kinuha diyan ebanghelyo nga pagbasa kinuha basahan han Genesis, ginhimo han Dios ang tao, sumala han iya ladawan, sumala niya Dios no naladawan, ginhimo niya ang tao, ginhimo niya ang lalaki ngan ang babae, ginbendisyonan niya hira ngan hapagsiring, pagbunga kamo ngan pagdamo, puna an niyo ang kalibutan, ngan paghadiin niyo ini, paghadiin niyo ang mga kaisdaan na kadagatan, ang katamsihan hakalanginan ngan ang natanan nga mga buhi nga nagtikiwahatuna
nagsiring liwat ang Dios. Kitaan niyo, ginhatag ko ha iyo ang nga tanan nga nagliliso nga tanaman, habugos nga tuna, ngan nga tanan nga kakahuyan, nga nagbubunga base mahimo nga iyo pagkaon. Ngan akon iginhatag ang nga tanan nga berde nga mga tanom, para han nga tanan nga kamananpan, hatuna, ngan nga tanan nga katansihan, hakanginan. Ngan han nga tanan nga mga buhi nga nagkakamang hatuna. Nga natuman ini gintamdan han Dios ang nga tanan nga iya binuhat, nga hingkit-an niya nga maupay ni. Ang pulong han Ginoo. Makagarahong nga Dios, didahan tuyo han imo kamahinatagon, didahan nagbubuhat katugtuban han pakaangkon han imo kahuraan nga dahan mga panalinguha han tawo, mahakusog nga isipan, ihatagad nga kung ano man ang pakiana nga nanginginahanglan himbaton, ngan mga kasurukan nga nanginginahanglan kabatunan, magmasayon la pinaagihan imo panabang didahini nga buhatan base ang mga larang nga ginlalan tugian, makadagmitan hin kaangayan nga katangduan, ngan ini nga mga katangduan magdara ngadto hinigo nga buruhaton, pinaagi kan Kristo nga amon Ginoo nga upo mo gan Espiritu Santo, hadayon nga mga katuigan. Amen. Yan ang magbibindita kita itong lugar. Ang Dios amay nga tinikangan ug han nga tanan nga kaupayan, an asay naglarang nga magbinuligay ang kada tagsa habasi hang nga tanan nga buruhaton, magirong bitay ang nga tanan sugad hipnuod nga magburugto bendisyon unta niya ini nga buhatan, han iya paglungon ngan tagan niya hin pagpaid adton madangat hini nga dapit kahiyaman anaton amay nakaupod ni Jesu-Kristo nga aton Ginoo kan Espiritu Santo Dios, hadayon nga mga katuigan. Ang Ginoo madahayo ngan bendisyonan kamon makagarahom nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Sa bagong Tesdalina pa'y maaasahan.